সৃষ্টিকর্তায় একটা না একটা আনুক্কা ট্যালেন্ট দিয়া দিছেন, যেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আমরা জীবনে আরামসে সফল হয়ে যাইমু। আমি নিজেও জানতাম না যে উরুত বুরুত করি করি আমিও একদিন বরাকর কোনায় কোনায় ফেমাস হয়ে যাইমু। প্রায় মানুষের জলকবার্তার বাইরে দেখতে চাইন, কিন্তু আমি আমার আওয়াজের কারণে সবার কাছে জনপ্রিয়। তবে সোনাই রোডের নাম করা প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে তারার স্টুডেন্টর ট্যালেন্ট হুরুবেলার থাকি ফুটাইয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণ নামের একটা খুব ব্যতিক্রমী প্রোগ্রামের আয়োজন করছেন। এই প্রোগ্রামও আমি নিজেও আসলাম, কিন্তু আমার মুখ খেয়েও চিনই না করে আমি আইসি এখান খেয়েও বুধু পাইছই না। তবে তারারিনো খুব আনুক্কা এই প্রোগ্রামের খবর পাইয়া হাজার হাজার শিক্ষা দরদি মানুষ তথা স্টুডেন্টর গার্জেন সকল আর আমন্ত্রিত গেস্ট সকল গিয়া উপস্থিত হইছেন। স্টুডেন্ট সকলে নিজের ট্যালেন্ট উজাড় করিয়া সবার সামনে প্রকাশ করছেন। And my name is Anifa Siddiqa Mazumdar. I am from class 3. Today I am going to tell you about my human evolution model. And early human upgrade their self into kacha houses. Then they more upgrade their self and they live in buildings. আমরা এই প্রতিভা অন্বেষণ 2.0 2025-এর মাধ্যমে আমরা এটা শেখাতে চাইছি যে আমাদের ছাত্ররা যাতে আগামী দিনে পড়াশোনার বাইরে ব্যতি রেখে যাতে তারা তাদের প্রতিভাকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে। বড় বড় ইলেকশনের মিটিংও হয়তো অত মানুষ আইন না, যত মানুষ প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণ 2025 আইয়া স্টুডেন্ট হলর ট্যালেন্ট দেখছেন। আমি নিজে আটি আটি চাইছিলাম স্টুডেন্ট হলর সবগুলা উপস্থাপন আপনার সামনে তুলিয়া ধর্ম, কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল আমি ভলা করি এক কোনাও ভিডিও করতে পারছি না। এমনকি তারারিনো অত মানুষ আইছেন আমি চোখ দিয়ে টাই করতে পারছি না। মানুষ দেখিয়া আমার চোখ লামসাম দোলা হয়ে গেছিল। তারারিনো কিছু স্টুডেন্টে ওলা মজার মজার খানি বানাইছেন, দেখার বাদে আমার মুখর লোভ আপসে বাইয়া পড়ছে। তার পাশাপাশি বিশেষ করিয়া স্টুডেন্ট হলে বেজান ওয়েস্ট মেটেরিয়াল দিয়া সায়েন্সর মডেল আর আর্ট এন্ড ক্রাফট বানাইছেন, যেগুলা দেখলে আপনিও চিন্তাত পড়ি যাইবা। প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি স্টুডেন্ট হলরে নিজের হিডেন ট্যালেন্ট সবার সামনে প্রকাশ করিয়া আগ বাড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাইয়া দেয়। যে স্টুডেন্টের নিজের ট্যালেন্ট খামো লাগাইবা তাইনো সাকসেস হয়ে যাইবা। এক কথায় তারা স্টুডেন্ট হলরে চাকরিয়ান বানানির পাশাপাশি স্টুডেন্ট হলর মন চাকরি দেওয়ার মতো মনোভাব গড়িয়া তোলার চেষ্টা চালাইয়া যাইতরা। প্রেসিডেন্সি স্কুলিকান ইংলিশ মিডিয়াম হইলেও তারা প্রত্যেক ভাষারে সম্মান করেন, এটা বাস্তবে প্রমাণ করছেন। প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণ 2025 হিন্দি আর বাংলা ভাষার উপরে গুরুত্ব দিয়া ভাষা ভিত্তিক আলাদা আলাদা দুইটা স্টল রাখছেন। শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনার আর খুব বেশি ভালো লাগবে। বাদ বাকি দেখুন পুরা বিস্তারিত। My name is Anifa Siddiqa Mazumdar. I am from class 3. Today I am going to tell you about my human evolution model. This is my ancient life and this is my modern life. In ancient life, first people used to live in caves, then they upgrade their self into kacha houses. In ancient life there was not electricity, that's why they use lamps and all. This is a well, early human take water from it. This is a bulldog cart. It is very famous in India. Now I am going to tell you about my modern life. Then early human upgrade their self into kacha houses. Then they more upgrade their self and they live in buildings and apartments. This is a hospital and this is a slide seesaw and a swing and it is the children park. Thank you. I hope you like my little model. Thank you. বাচ্চারা উৎসাহ হয়েছে, এটা আর গার্জেনরা ইনভাইট করছেন এর লাগে ভালো লাগছে। আর এগুলা ফুড ভিডিও স্টল করছেন, বাচ্চারা বানাইয়া আইছে, এটাও ভালো লাগছে খুব। প্রোগ্রামটাও ভালো লাগছে। আপনার মেয়ে কিতা বানাইছে তোরা একটু ডেসক্রাইব করতে পারবেন? তাই এনসিয়েন্ট এন্ড মডার্ন লাইফ, এটা আপনি হেল্প করছেন? ইয়েস, আমি হেল্প করছি আর তার আন্টি হেল্প করছেন আর পাপা। আপনি কিতা করেন? আমি হাউস ওয়াইফ। কিতা দিয়ে বানাইছেন এটা? এগুলা যে পাথর, এরপরে কার্টুন, থার্মোকল, এরপরে ঔষধের যে প্যাকেট আছে ওগুলা দিয়া, মানে ওয়েস্টেজ যেগুলা ওগুলা দিয়ে মেড করছি এটা।
नमस्ते, मैं डॉली शर्मा। मैं कक्षा 12वीं में प्रेसिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ पर हमने आज ये स्टॉल लगाया है जिसमें हम हिंदी साहित्य के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी का उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, ये भाषा हमारे बीच में कैसे आई। तो इसका हमने एक प्रवाह तालिका बनाया है जिसमें से हम ये दर्शाएंगे कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ है। तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो हर एक राज्य में बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो वो भाषा का रूपरेखा इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल 1000 ईस्वी से लेके 1500 शताब्दी तक है। तो ये अनुमानिक तौर पे है क्योंकि इसका कोई लिखित इसका प्रूफ नहीं है, इसी वजह से ये अनुमानिक रूप से है। আমার নাম আরিয়ান রহমান, আমি 12ম শ্রেণীতে পড়ি। আজকে আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে, বাংলা ভাষার যে কোথা থেকে এসেছে, শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী নিয়ে আমরা এখানে সব কিছু বানিয়েছি। হাতের তৈরি কিছু জিনিস রয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন কাহিনী নিয়ে তিনি কী করেছে সমাজের জন্য, আমাদের সমাজের প্রতি তার অবদান কী, অনেক কিছু তিনি যে ব্রাহ্ম সমাজ বানিয়েছেন, তিনি অনেক কিছু রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। হাতের তৈরি পেন্টিং রয়েছে। A warm welcome to Pratibha Annation 2.0 2025. We have had a wonderful evening and this program is basically to highlight and exaggerate the latent talents of children, the budding learners, so that in future they can become entrepreneurs, scientists, lawyers and different professionals. Now, besides academics, we have organized this program and children, as we have seen, we have more than 100 stalls. Children from all classes, right from class 1 to 12, have been given an opportunity to exercise and showcase their talents. Many projects have been displayed from the field of science, arts, culture, even from the field of martial arts, from the food technologies, kitchen, art, many things have been displayed. This has been a great platform for the children to develop their ideas of creativity, to develop their entrepreneurship skills and to become job givers in future rather than job seekers. Hello sir, my name is Mohsin Hassan and these are my friend Muazzam, Abul and Shayan, and we made a project on the banana fiber extraction machine under the guidance and mentorship of Dr. Shuail Ahmad Khan sir. And so this is a banana fiber extraction machine. With this machine we use the biomass. This is a waste material we use and recycle it to convert into a useful resources, that is fiber we obtain. The fiber we obtain, it has many uses such as textile, can use to make fabric, garments and many other things. To produce the fiber this is the fed roller. This is a fed roller where we insert the pseudo steam through which it reads the roller drum. The roller drum that is rotating in high speed, that crunch and stress on the pseudo steam and convert into separate the residue and the fiber. And the residue is converted into biochar for other uses. It used to improve the soil quality, but the fiber we obtain is completely biodegradable. And the process for obtaining this fiber is very less time in consuming, and the fiber we obtain is renewable. The fiber we obtain is biodegradable, and the source is required to make this fiber is non-renewable source of energy. So this substance you are watching, this is the fiber we obtain after the extraction from the pseudo steam. It is biodegradable, as I said earlier, and it has many uses in different fields. The machine through which we obtain this is cost effective, effortless also than manual extraction. So this is the rope we made from the fiber by this machine. You can see is tensile in strength and very rigid.
I basically welcome all my dear friends, parents and judge to Presidency Pratibha Nation. Actually इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा स्टूडेंट्स का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ख़ास करके एग्जीबिशन का जैसे नहीं है, ये टोटली किसी का ज़िंदगी बदल भी सकता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि होल बराक वैली या असम में जितना वेस्ट मटेरियल बनाना ट्री से निकलते वो लोग कोई जगह पे यूज़ नहीं करते, बनाना काटते हैं उसके बाद ये फेंक देते हैं। और हमने सोचे हैं ताकि इसके बारे में कुछ रिसर्च शुरू की जाए, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को लेके कुछ रिसर्च पेपर पढ़ा था और उस रिसर्च पेपर में इसके बारे में जिक्र किया भी गया है। लेकिन एक बात है, उन लोगों ने जो बनाया है मिशन उसका प्राइस नियर अबाउट 1,40,000 है, लेकिन हमने जो बनाया है इसका प्राइस ओनली 20 to 30,000। दूसरा बात है ये कोई भी यूज़ कर सकता है, एक लेमन भी जाएगा ना तो वो यूज़ कर सकता है। और तीसरा बात है आजकल के ज़माने में हम लोग जब पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है पॉलीथीन मटेरियल, सो हम पॉलीथीन मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस फाइबर ऑफ बनाना, क्योंकि इससे हम लोग बैग बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइटम्स फैंसी आइटम बना भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी मीडिया के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा होल बराक वैली बोलिए या आसाम में बोलिए, अगर कोई यह सेटअप चाहता है तो हम लोग कुछ दिन मिनिमम बजट में देंगे, सिखा के भी देंगे। उसके बाद उससे जो फाइबर निकलेगा वो फाइबर भी कहाँ सेल करेंगे वो भी हम लोग पूरा डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस फाइबर का इतना बड़ा एक खासियत है जो बाकी फाइबर में नहीं है। एक खासियत यह टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब खींचने से भी वो लंबा नहीं होता है। अब दूसरा टाइप का मटेरियल देखेंगे जैसे नायलॉन हो गया, वो सब खींच जाता है, खींचने से लंबा हो जाता है, लेकिन ये लंबा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका प्राइस बहुत कम है। लोग ऐसे फेंक देते हैं, वो सब उठा के हम लोग ये अगर बना देंगे तो ये इतना एक इनोवेटिव बिजनेस होगा कि जो लोग बेकार रहते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट्स को जस्ट यही बोला था कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझे दूसरी जगह जाके नौकरी करना है, ये सोचना है कि मैं कैसे दूसरों को नौकरी दूं। और ये जो प्रोजेक्ट है अगर तुम लाइफ लॉन्ग इसको लेके चलोगे तो इसमें बहुत सारा मुनाफा होगा, बाकी को भी बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा दीजिए ना, खा के टेस्ट करेंगे ना। ये आलू से बना है और इसमें आटा भी है। और वेरी गुड। प्राइस कितना है? प्राइस 20 रुपए एक पर पीस। हाँ, बहुत सेल हुआ ना? हाँ, खत्म हो गया। अभी पूरा खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। ये क्या है? ये अच्छा है क्या? प्राइस लगेगा, पैसा लगेगा, नहीं तो प्राइस नहीं मिलेगा। नहीं, जहाज के लिए तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है। क्या चीज है? ये सर हम स्मोकिंग इफेक्ट या फूड मटेरियल या फिर सर हम फूड प्रिजर्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर यूज़ कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह से जब फूड लाया जाता है तो सर ये इसके ज़रिए लाया जाता है ताकि फूड ख़राब ना हो। और सर ये हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा हम ये किसी चीज़ पे मिला के, जैसे कि हम अभी किसी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट है ना? अच्छा, कौन सा ईयर में पढ़ रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा चीज़, इनोवेटिव आइडिया है। सर को दिखाओ। बहुत अच्छा चीज़ है। खाने से नहीं होगा, हम सर को दिखा सर को जैसे निजाम सर को ऐसे नहीं, हम ऑलरेडी थोड़ा खा के मारिए ना। So innovative. Welcome to the world of karate. I, Harshi, student of class 7. We all are the student of Presidency Senior Secondary School. I am going to introduce you about karate. Karate is an ancient martial art that originated in Okinawa, Japan. It has evolved over centuries and the combination of fighting, mental attitude, ranking based on system. Grandmaster Gichin Funakoshi is known as the father of karate. He started learning karate while in primary school, and this is the dojo of Okinawa, Japan, where Grandmaster Gichin Funakoshi has started karate learning. And this is the map of the Okinawa, Japan, where Grandmaster Gichin Funakoshi has taken born. Let me give you a description about these 4 major styles of karate: Gojo-ryo, Shito-ryo, Shotokan, and Wado-ryo. Let me give a small description about these 4 styles. Gojo-ryo was developed by Gochogun Miyagi in 1930, and this Shito-ryo was formed by Kenwa Miyagi in 1936. Shotokan karate was
developed by this our Grandmaster Gichin Funakoshi in 1938 and arguably formed by most famous. Goryeo was created in 1936 by Hinori Otsuka, who was the student of that great Gichin Funakoshi. Thank you. Myself Afri Islam. Now I am introduced about Makiora. This is a Makiora. The Makiora is a padded strike post and used to our practice. It is used to our hand strikes, elbow strikes, kick strike, etc. It is thought uniquely Okinawan origin. Let me show how to practice in Makiora. Electrolysis of water. Here we took one beaker and we pour some water and we add NaCl plus H2SO4. We add it because it increases our conductivity. So now it is our graphite, it is electrode, it is good conductor of electricity, so we take graphite. Next we do, so sir, here our battery, this negative side is called cathode and positive side is called anode. So when we connect, sir, here our splitting of water occurs. Here this side our hydrogen bubbles and this side our oxygen bubbles. Hydrogen is more because the ratio of water is 2:1. So by this process we are doing the production of hydrogen gas. Okay, the main aim is you are producing hydrogen gas by the process of electrolysis. Yes. And what is electrolysis? Sir, breakdown of water. Breaking down of water into hydrogen and oxygen. Then where the oxygen will go? Sir, oxygen is here. It will escape into the atmosphere. Thank you very much. Thank you. আমি ডক্টর নজরুল ইসলাম বড়ুয়া, আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর। তো আমি আমার একটা ছেলে এখানে পড়াশোনা করে ক্লাস 8-এ। এই এজেন্ট থেকে আমি বাস্তবিক উৎফুল্লিত। আর তাদের যে এই প্রতিভা অন্বেষণ, যেটা আসলে শিক্ষার যে মূল কয়েকটা উদ্দেশ্য, তার মধ্যে যে মূল যেটা, এটার নাম হলো প্রতিভার বিকাশ। এই প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন যে বাস্তব যেটা দিক, সেই বাস্তব দিকটাই এখানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে, তাই আমি আনন্দিত। আজকের যুগে এই প্রতিভার এই প্রতিযোগিতার যুগে যে এরকম একটি অনুষ্ঠান বাস্তবিক এটা প্রশংসার দাবি রাখে। আর বিশেষ করে এতদ অঞ্চলে সাউথ ইন্ডিয়া বা নর্থ ইন্ডিয়া থেকে জিওগ্রাফিক্যালি ইনপ্রিজন্ট একটা এরিয়া বলে আমাদের আসাম বা কাছাড় বরাককে ধরা হয়। আজকে সেটা আর হবে না, আর হচ্ছে না, হতেও দেওয়া হবে না, যার প্রমাণ এই রকমের একটি প্রতিভা অন্বেষণ অনুষ্ঠান। তাই আমি আশা করি এ ধরনের অনুষ্ঠান সমাজে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে, আর বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। So this is our human brain, and it is the central processing organ of a human body, and the human body is further covered by a hard layer which is called the skull. Now the brain is divided into two parts, the right hemisphere and the left hemisphere, and again the brain has more major division, which is the forebrain, midbrain and hindbrain. So having the eye, so the eye is one of the organ of a human body, and whenever the image enters the eye, it acts like a camera. Now here we are having the projection. From here to from the iris, the images goes to the retina, and from the optic nerve, it is passed to the optic chiasm, which is the junction. And again from the tract, it is gone to the thalamus. Now the signal will go from the eye to the brain, which is our occipital brain. This one is the lobe, occipital lobe. And here the function takes place, and by this it will tell what is the image. The propeller inside the motor, this one creates energy, and this kinetic energy is from this electricity, and this light is glowing up. Okay. So basically you have converted kinetic energy into electrical energy. Electrical energy, yes. Okay, very good. So whether we can use this one to create or to generate electricity? Yes. In agricultural purposes, we can use this in agriculture purpose. এখানে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি হয়ে যেটা আমি দেখতে পেয়েছি যে সত্যিকার অর্থে প্রেসিডেন্সি এটা একটা কলেজ নয়, এটা একটা স্কুল নয়, একটা আন্দোলন। আমার মনে হয় এখান থেকে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। এই যে স্কুল
এটা সব দিক থেকে আমি বলবো বরাকের মধ্যে 100% আলাদা। বাচ্চাদের যে আমি সুপ্ত প্রতিভা যেটা দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন স্টল ঘুরে এখানে দেখতে পেয়েছি যে বাচ্চাগুলো, আজকের যে বাচ্চাগুলো, এগুলো ভবিষ্যতে হয়তো একটা ভালো এন্ট্রপ্রেনিউর হতে পারে। আজকের বাচ্চাগুলো হয়তো এখান থেকে আবুল কালাম আজাদ বের হতে পারে। আজকের বাচ্চাগুলো থেকে হয়তো বা এখানে আরও কোনো বড় সায়েন্টিস্ট বের হতে পারে। বাচ্চাগুলো খুব সুন্দরভাবে যেভাবে তাদের দক্ষতা এবং তাদের যে সুপ্ত প্রতিভা সায়েন্সের এক্সিবিশনে তা প্রকাশ পেয়েছে। এবং আমি সবাইকে আজকের এই ম্যানেজমেন্ট যে কলেজের কর্তৃপক্ষ যারা এইটার আয়োজন করেছেন, বাচ্চাগুলোকে যেভাবে তাদের ট্যালেন্টটা শোকেস করতে পেরেছে, এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই কলেজের मैनेजमेंट के धन्यवाद ज्ञापन करी। थैंक यू। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिज़ाइन किया है जैसा कि हमारा मतलब ये है कि रोड को सेफ्टी कैसे दे और एक्सीडेंट से रोड को कैसे बचाए। जो और रोड कैसे ख़राब होता है, वो गाड़ी जब जाता है ना वो बहुत ओवरलोड ले लेता है, इसके कारण रोड डैमेज होता है और एक्सीडेंट भी बहुत होता है। देखिए सर, ये इतना लोड नहीं है, कम लोड है, मतलब ये रोड के हिसाब से जा रहा है तो आसानी से चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर ये जब ओवरलोड ले लेगा ना, ओवरलोड जब ले लेगा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसके लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वो अपने आप प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा, सर्वो मोटर अपने मूव करके रोड को क्लोज कर देगा। देखो सारे ऐसा। फिर यहाँ पे अथॉरिटीज़ लोग बात करेंगे इसके साथ, इसके वेट को कम कराएंगे, फिर ये लोग परमिशन देंगे इसको आगे जाने के लिए, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, फिर ये जा सकता है। हमारे मेन मतलब ये है कि हम इसको रोड्स को कैसे सेफ्टी रखें। हाँ, हमारे यहाँ कैसे सेफ्टी रखे, इसीलिए आपने अलार्म लगाए हैं ताकि जब ओवरलोडेड है गाड़ी को जाने नहीं देंगे, जब तक लोड कम ना हो जाने नहीं देंगे। वेरी गुड। Hello, my name is Nazia Mehzabin Laskar. We are from class 11 science. They are my team members. We have made a servomotor controller using joystick sensor, and this system is known as embedded system. The brain of this system is microcontroller. Here we have put it the C program. According to this program, the motor is working. We have connected these wires with these pins. There are two types of pins, analog pins and digital pins. When we move this joystick, the motor will move. We have made a building where construction is going on, and another one is toll gate. To lift heavy object from the down to the up, we use a joystick here to control this servo motor. Just show us the working. Yeah, let me show. When you move the joystick right, then the servo motor of the toll gate will move. You can see. Once again, this building is under construction, and if we put a joystick here and we can lift heavy objects from the down to the up, it will be very helpful. And moreover, while using this servo motor, we can use in mini robots. Okay, the function is like this. Whenever you are working, then this gate will be locked like this. Yes, sir. Yes, sir. Whenever you are not working, then it will be automatically on. Show us once again. Right. Thank you very much. Thank you, sir. My name is Zulfikar Ahmed, and I, along with my teammates, have designed a model of hydropower plant, which basically shows the process of generating electricity from the potential energy of water. Okay. So there are so many types of hydropower plants, and we have designed reservoir based, which is basically called a dam. And inside the dam, the water stores, which represent the potential energy of water, and then the reservoir is connected to a penstock, which flows the water to the turbine. And as the water is yet to be released, it shows the potential. It shows the kinetic energy, and by using the kinetic energy, we rotate. Okay, basically you are converting kinetic energy into electrical energy. Let us show how. Okay, so when the water is flows from there, the water flows and the turbine is rotated, and the turbine is is connected to. So right now you are rotating the turbine without water. Yeah. And how we will understand the electricity is generated? How? You can see there the bulb is blinking. Okay. The bulb inside the room is blinking. Yeah. Very good.
Very good. Thank you very much. And one more thing, our model not shows the significance of hydropower plants, but also shows the significance of renewable and sustainable resources. সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি ডক্টর আবাহন সরকার, প্রেসিডেন্সি এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারি। শুধু পড়াশোনা করেই চাকরির জন্য ওরা যাতে না পড়ে, ওরা যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হতে পারে, তারই প্রচেষ্টা আমরা এখানে করেছি। My name is Rajveer Singh. I read in class 11. So we are demonstrating here 5 projects, total 5 projects. So my one is, sir, color change. Sir, so in this process, sir, I'm going to show you, sir, color change in a reaction. So first of all, sir, we will take some KMnO4, that, which is also known as sodium potassium permanganate. We will take some KMnO4 here, sir, in a beaker. It is neutral, sir. We will put some acid, so in the medium become acidic. This is, sir, H2O, H2SO4 sulfuric acid. In order to make the medium acidic. Here the medium becomes acidic. Afterward, we will put, sir, H2O2, hydrogen peroxide. So when H2O2 reacts with KMnO4, the color, the purple color gets faded. Here you can see, sir, small bubbles are created. It's O2. When KMnO4 reacts with H2O2, O2 is released, and manganese in this reaction gets reduced from +7 to +2. Let's see, sir. The color is fully reduced. So my project name is Human Circulatory System. We made it. So first of all, we should know the answer of what is circulation. Circulation is the supply of oxygen, nutrients, hormones throughout the body, and it releases out the gas, that is carbon dioxide, produced by our body. So the human circulatory system has 3 components. These are blood vessels, and heart. In the middle of this remarkable process, we have our heart, which is mesodermally derived organ. The heart basically has 4 chambers. This in the right side we have right atrium and right ventricle. In the left portion we have left atrium and left ventricle. Between the right atrium and right ventricle we have the tricuspid valve, and between the left atrium and left ventricle we have the bicuspid valve. There is also one valve which connects the aorta and left ventricle, that is known as semilunar valve. Now I will talk about the circulation of the blood. So at first the deoxygenated blood from the body enters the lungs through the vena cava to the right atrium, and through the tricuspid valve it goes to the right ventricle. As the blood is deoxygenated, so it is needed to be oxygenated, so it is sent to the lungs for oxygenation. In the lungs, the partial pressure of oxygen is higher than that of partial pressure of carbon dioxide. After going in the lungs, the exchange of gases takes place, and the oxygenated blood is again sent to the heart. The oxygenated blood comes to the heart through pulmonary vein and in the left atrium, and this blood through the bicuspid valve goes to the left ventricle. As this blood is oxygenated now, so it is sent to the body through the aorta. Now I will talk about the sound that is produced by our heart. The heart produces a lub-dub sound. So how it is produced? The heart has basically 3 valves. These are tricuspid, bicuspid and semilunar. When the tricuspid and bicuspid valves are closed, the sound is produced lub, and when the semilunar valve is closed, the sound is produced. So our heart basically produces lub-dub sound. Now I will give short brief explanation about the human lungs. There are 2 human lungs, and they has a membrane known as pleural membrane, and between the lung surface and the pleural membrane we have the pleural fluid. This extended tube is known as trachea, and this white portion is known as the cartilages. These cartilages provide flexibility to the trachea because if this was not present, then it will be collapsed. So the air is taken through the nostrils and it goes to the lungs, and after going to the lungs, the exchange of gases takes place and we release of the carbon dioxide. So thank you. This is all about. আমি আব্দুর রহিম আহমেদ, স্থানীয় ইয়াসিন চৌধুরী হাই স্কুলের ইনচার্জ হেডমাস্টার। এই স্কুলের স্টুডেন্টের অভিভাবক
ওনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম আজকে প্রতিভা সন্ধান 2.0 ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই এটা উপভোগ করতে এলাম। এসে বুঝতে পারলাম এখানে যে সময়টুকু আমি দিয়েছি সেটা হয়তো আজকের সারাদিনের সময়ের চেয়ে এই সময়টুকু বেশি মূল্যবান আমার কাছে হয়েছে। কারণ আমি যা দেখতে পেলাম ছাত্রছাত্রীদের লুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ্যে আনার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান এহেনও একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এহেন একটা প্রয়াস চালিয়েছে। আমার মনে হয় এরূপ প্রচেষ্টা অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করবে, যা তাদের জীবনের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা করবে। My name is Jagaina Boyashkar of class 11 of Presidency Senior Secondary School. We have made a refractive telescope using some tools like this is the PVC pipe and here is the objective lens. Here we have used an achromatic doublet lens to reduce color distortion. It is a mixture of both concave and convex lens. It collects the parallel light rays coming from distant sources and here the image is formed and the image is further magnified by the eyepiece lens, and the eyepiece lens has a focal length of 25 mm. The light rays travels from this tube and then the image is from there. This is the focuser and the focal length of the objective lens. The focal length of the objective lens is 700 mm. And what do you mean by tube length of a telescope? Tube length of the telescope is 52 centimeters, sir. So this is the distance between the objective lens and the eyepiece. Whether it is the distance between the focus of objective and focus of eyepiece, or just it is the distance between eyepiece and the objective. Eyepiece and the objective, sir. Not the distance between focus of eyepiece and focus of objective. Yes, sir. Which one is correct? Focus of eyepiece and focus of objective. Not the distance between objective lens and eyepiece. Very good. So we can see the image. Yes, sir. But right now it is not possible here. Yes, sir. Because of excess light. Earlier we have seen. What have you seen with this? Yes, sir. Earlier we have seen the moon, the craters of the moon in very detailed version, and today we have seen the planet Venus. It is our project Earthquake Alarm. It can be used to detect and warn people of an earthquake, so that we can protect our property. We can fix it outside the room also, outside our house also. That means whenever earthquake is there, then an automatic alarm system will be there. Yes, sir. Yes, so demonstrate us how. Myself, Dr. Suhail Ahmed Khan, on behalf of Presidency Senior Secondary School, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारा प्रेसिडेंसी प्रतिभा अन्वेषण में। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी प्रेसिडेंसी प्रतिभा अन्वेषण आज शुरू किए हैं। हमारा मकसूद यह है कि बच्चों का लेटेंट टैलेंट जो सर ने बोला है वो दिखाना है। खाली पढ़ाई के अलावा बच्चों के अंदर में कौन सा खासियत छुपा है वो राज निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को जान के खुशी होगा यहाँ से इतना इनोवेटिव आइडियाज़ निकला है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाके खुद कुछ बिजनेस कर पाए। ऐसे सर ने जो बोला है जॉब सीकर नहीं, वो खुद जॉब देगा, बाकी स्टूडेंट बाकी जो सोसाइटी है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और हमारे यहाँ पे फूड का भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, नियर अबाउट 82 स्टॉल्स आर देयर। हम लोगों को ये भी बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे टीचर्स बोलिए, स्टाफ बोलिए, सभी 100% दे के स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं और ताकि स्टूडेंट्स ने ये अच्छे प्रोजेक्ट हम लोगों को दिखा पाए। मैं आप लोगों के ज़रिए से सभी स्कूल्स कॉलेज ओनर्स को बोलना चाहता हूँ कि स्टडी के बाहर भी ऐसे कुछ प्रोग्राम हमेशा 2 दिन 3 दिन के लिए रखना चाहिए ताकि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट क्या चीज़ है, कैसे खुद कमाई कर सकते हैं, खुद कुछ बना सकते हैं, वो कर पाए। So with this few words, thank you very much.